हाकतर yok समाज सालनि वाइसिनि चिबा साल पोंसाखा आजादी का अमृत महा उत्सव पालायमंग खरक सिनि चिबा बाइकारनो दैगै सालसिनि चिबानि बागै थांनाय 9 सेप्टेम्बर हाकतरनि दिल्लीनि सिमि हाकतर बेरायमंग जेंसाखा आबनि हाकतरनि होम मिनिस्टर अमित शाह जेंसाय रिमानि हाकतरनि गोबांमा हास्ते बेरायमा यागल तांसालो त्रिपुराव सकफाइका अफ फ्रीडम राइडर बाइकर्स रैली बाइकर्स रॉक आजादी का अमृत महोत्सव फियोग मुनि काइसा बेदेगै हाकतर गै खरक चिनि चिबा सिक्ला रक बाइक दियै हाकतर बेरायनायनि बागै नखरका 9 सेप्टेम्बर दिल्लीनि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नि सिमी फ्रीडम राइडर बाइकर रैली मुंगै काइसा बाइकरनि बदल आर रैली जेंसाका भारत हाकतरनि गोबांमा हास्ते बेरायमा यागुलनो तांसालो आ बाइकर बदल त्रिपुराव सकपाइखा खरक चिनि चिबा बाइकर बिसिंग खरक चिसा बोरै बाइकर रकबो तंग आरबो तांसाला तेलमुरा युवा कल्याण तांग नक्ति म्युनिसिपल काउन्सिल नि बखाक्तिनो अ बाइकर्स रकनो हास्तेबो लामसक जाखा बरकनो चामुनि सिमे चेंगै गोबांमा नांमानि मानै याफरेरिखा अ तांग नकनि तांक्रा रक आरो तंखा तेलमुरा म्युनिसिपल काउन्सिल नि काउन्सिलर रूपक सरकार यांगते काइसे बखागो हाथाय कतर आमसायो इको पार्क गानाव बाइकर बदलनो लामसका आईएलटी नि बाइकर बदल रक কি জন্য এখানে আমরা এই বাইক রাইডটা আমরা আজাদি কা অমৃত মহোৎসব 75 ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এর জন্য এই মুহূর্তে আমরা এই সেপ্টেম্বর 9 দিল্লি জ্ঞানচন্দ স্টেডিয়াম থেকে আমরা ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ ফ্ল্যাগ অফ করেছে এখান থেকে আমরা পুরো দিল্লি থেকে তোমার জম্মু কাশ্মীর লে লাদাখ হয়ে এখন নর্থ ইস্ট আমরা ঢুকেছি এরপরে এখন আমরা যাবো তোমার ইয়েতে সাউথ ইন্ডিয়ার এই সাইডে গিয়া লাস্ট দিল্লি থেকে আবার শেষ করবো রাষ্ট্রপতি ভবন আমরা ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট আমরাতে ইয়ে করবো মানে রিসিভ করে আমরা এই প্রোগ্রামটা শেষ করবো কতদিনের আমরা দিনটা আমরা 75 দিন বিকজ আমরা এই 75 সাল ইন্ডিপেন্ডেন্সের জন্য আমরা 75 দিন আর 75 বাইকার্স সব বিভিন্ন জায়গা থেকে ইন্ডিয়ার সব স্টেট থেকে আমরা এই বাইক রাইডটা আমরা এখানে কি শুধু মেল নাকি ফিমেলও আছে ফিমেলও আছে আমার মধ্যে ফিমেল 11 জন আছে তারাও বিভিন্ন স্টেট থেকে আমরা নর্থ থেকে একটা ফিমেল আছে সেই হচ্ছে তোমার ইয়ে থেকে মিজোরাম কোন জায়গা থেকে এই রাইডিং স্টার্ট হয়েছে এটা দিল্লি থেকে শুরু হয়েছে মেজর ধ্যানচন্দ স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়েছে এই 75 জন রাইডারের মধ্যে কোন কোন স্টেটের রাইডার আছে সব স্টেটের রাইডার আছে সব মানে ইন্ডিয়ার সব স্টেটের রাইডার আমি ত্রিপুরা রিপ্রেজেন্ট করে আমি ত্রিপুরা থেকে আছি বাকি সব স্টেট থেকেও আছি भारत सरकार का आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत को स्वतंत्र होकर 75 साल होने के उपलक्ष्य में 75 राइडर 75 दिन और 75 आइकॉनिक प्लेसेस ये अभियान जो फ्रीडम बाइकर रैली के अंतर्गत बनाया जा रहा है ये 9 सितंबर 2022 को माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी के फ्लैग ऑफ के द्वारा ये चालू हुआ था ये पूरे ऑल स्टेट्स 34 स्टेट्स कवर करके फिर दिल्ली में ही 24 नवंबर को खत्म होगा ये कहाँ से शुरू हुआ था ये दिल्ली से 9 सितंबर को शुरू हुआ था और 24 नवंबर को दिल्ली में ही खत्म होगा पूरा भारत का यात्रा करने के बाद अच्छा पूरे स्टेट से पूरे ऑल स्टेट से राइडर है इसमें पूरे स्टेट से कितने बाइक है ये 75 बाइक है एक साथ आ रहे हैं हाँ पूरा एक साथ ही रहता है आगे पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर क्या लेडीज और 10 लेडीज भी है इसमें हाकतनि yok समाज सालनि बिसि वाइसिनि चिबा आजादी का अमृत महोत्सव नि बागैनो अ खरक चिनि चिबा बाइकर रैली खलायै दिल्लीनि सिमे नखरमानि अ रैली न आजराव चेंगसौरिका हाकतनि होम मिनिस्टर अमित शाह बियो रिपोर्ट कखरां।